ये देखबा ले जते भला होचे पिनले आउ भी बहुत बढ़िया लागबा। इटा सबुथरो देखुन हमर डिमांडिंग कलेक्शन रहिचे लंबा चौड़ा साड़ी बहुत बढ़िया आसबा से कॉटन पाटो पैटर्न रे अच्छे छोट छोट प्रिंट रे इटा उडे यार कलर कॉम्बिनेशन रे आसी गला डिजाइन तो देखितेबे बहुत फेमस डिजाइन सब बेले स्टॉक आउट हो जाइसी सब आज लेटेस्ट पैटर्न माने आसी छे ई कलर कॉम्बिनेशन हलो आगो हाई प्राइस रे ये देखुन कपड़ा क्वालिटी भी मस्त रहबा एटा कम एज रो हो बेसी एज रो समस्त पिंथि पार पूजा पाठ भागरे लागि के हल्दी फंक्शन लागि भी आपण माने नहीं पारबे तर आंचल बहुत गॉर्जियस देख। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी एचु वैष्णवी तुमके बुझाजे मासमले आज हम केन टाइप कलेक्शन आज देखुन पूरा भागरे लागि कलेक्शन मान देखमा कम रेंज रु दबार थबा लागि निजर पिनभाल लागि भी मीडियम रेंज तक आज देखमा कलेक्शन माने जनता के अफोर्डेबल प्राइस रे समस्त नहीं पारबे बेसी हाई रेंज तक भी नहीं देखो कम रेंज रु जनता स्टार्ट करिके देखुन आपण माने घर के आसबे बेले हमको आगो कॉल करबे कि जनता मो स्क्रीन रे नंबर दिया होचे 2 नंबर रे कॉल कले भी हबा और एड्रेस तो हमें सब बेले कहूँ कि आपण माने संबलपुर समलेश्वरी मंदिर आसबे बड़ बाजार कुष्टापड़ा जन माने भी जानी छन आ जन माने नहीं जानी आपण माने संबलपुर समलेश्वरी मंदिर आसिके हमको कॉल कर देले हमें आपण को रास्ताटा बते दमा बाहरु जन माने आसु छन आसबार आगरु टिके कॉल करिके आसबे बाटरे तो बैनर लागि छे हमर फोटो लागि छे सुमन मेहर हैंडलूम भी लिखा हिचे तो चलो ना जो स्टार्ट करमा सब बेला हम वीडियो रे कहू छु कि हमर कैश ऑन डिलीवरी नहीं हुए फिर भी बहुत फोन करके पचरो छन तो हमर प्रीपेड ही है आगरु ही पेमेंट करबा लागि पड़सी ओडिसा भितर आपण मन को 50 टका शिपिंग चार्जेस लागबा और आउट ऑफ ओडिसा हेले 100 टका लागबा देखुन देखे सबरो गुटे गुटे पीस देखे दमा तार कलर ऑप्शन माने आसी जबा देखुन 700 रो साड़ी इटा 700 टका इटा 700 टका रे आसबा ई साड़ी लंबा चौड़ा बहुत आसबा देखुन इथरो गुटे नुवा बॉर्डर रे आछे आपण माने 700 रा आगो देखितेबे इथरो बॉर्डर देखुन बहुत ही बढ़िया गॉर्जियस अच्छे साड़ी भी देखुन पूरा लंबा चौड़ा बढ़िया आसबा साड़ी एतार कलर भी पूरा 12 हाथ आसबा एतार कलर ऑप्शन भी आसी जिबा आपण मन को तार जति कलर मागबेले तार कलर माने दे दावा देखुन इटा गुटे आसबा 900 रे ए गुटे 900 टका रे इटा गुटे 900 टका रे आसबा इटा देखुन तार आंचल देखुन इटा भी लंबा चौड़ा 12 हाथ आसबा इटा भी बुटी डिजाइन अछि ना इटा भी बुटी डिजाइन रे अछि देखुन इटा 900 आसबा इटा गुटे देखुन इटा आसबा 1000 रे इटा 1000 टका इटा 1000 रे आसबा आपण माने भल से वीडियो की देखुन सबुरा प्राइस जानि पारबे वीडियो रे प्राइस भी बता होचे इटा देखुन आसबा 1200 रे ए 1200 टका इतार बॉर्डर देखुन पूरा बड़ बड़ साड़ी रे 5000 साड़ी रे जनता बॉर्डर थिसी पूरा पाटो बॉर्डर हंता पूरा देइछे देखुन आंचल देखुन इटा आसबा 1200 रे देखुन आ सबुतिर कलर ऑप्शन मांगले सबुतिर कलर ऑप्शन मांगले मिली जेबे इटा 1200 टका रे आसी जाउछे इटा 1200 आसबा देखुन सब कलर मिलीबा गुटे गुटे सैंपल लागि देखा होचे इटा गुटे देखुन इटा आसबा 1300 रे 1300 टका रे इटा होची आंचल पूरा बॉडी रे हंता डिजाइन आसबा इटा आसबा 1300 रे 1300 टका रे आपन को इटा मिलीबा सबुतिर कलर ऑप्शन माने आसी जिबा 1300 रो आउट भी डिजाइन देखुन ई डिजाइन ता आसबा 1300 रो इटा 1300 टका रे इटा गुटे आसी होची इटा गुटे डिजाइन आसबा 1300 रे सेम 1300 टका सेम 1300 रे इटा भी गुटे डिजाइन आसबा देखुन कारगिल साड़ी जनता देखुन तार आंचल बहुत गॉर्जियस देसी देखुन कारगिल साड़ी भी बहुत लोग कहतले इटा आसी हिचे देखुन आ सबुतिर आपन को तो कलर ऑप्शन भी मिली जाउचे देखुन इटा होची तार आंचल पूरा शाइनिंग कलर रे आसी इटा भी आसबा 1300 रे 1300 टका रे आउ इता सो इथरे ब्लाउज पीस ने आसबा ई मानथि ब्लाउज पीस ना आसे तबे देखुन पतंगी साड़ी इटा उठे पतंगी साड़ी आसी इटा आसबा 1400 रे इटा 1400 टका तार कलर ऑप्शन माने आसी जिबा इटा भी देखो इटा उठे इटा आसबा 1400 रे एम्ब्रॉयडरी साड़ी देखुन इटा तार आंचल इथरे ब्लाउज पीस भी आइसी देखुन इटा आसबा 1400 रे 1400 टका रे इटा आसी जाउछे देखुन आ इटा एम्ब्रॉयडरी फुल एम्ब्रॉयडरी वर्क आसी जाउछे इटा आसबा 1800 रे तार बाद इटा आसीला 1800 टका रे हां 1800 रे आसी जिबा साड़ी देखुन थान साड़ी पेपर बॉर्डर रे ई साड़ी माने भी लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया आइसी तार कलर माने भी आइसी देखुन कलर तार बहुत कलर ऑप्शन भी आइसी सेम 1800 टका रे सेम 1800 टका रे देखुन तार हंता बहुत कलर माने अच्छे एटा बिहागरिया ले बहुत चालू छै ना एटा व्यवहार दबा लगी बहुत बढ़िया लागसी एटा पूरा आपण मन को होलसेल रेट लागु छे पूरा होलसेल रेट जंटा लागु छे हेटा रेट माने कहा जाउ छे आ देखुन इटा भी 1800 सबु इटा 1800 आसबा देखुन 1800 रो आउट वैरायटी देखमा इटा उटे आ देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर रे इटा सेम 1800 सेम 1800 लागबा चौड़ा बॉर्डर रहउछ ना चौड़ा बॉर्डर
ए साड़ी भी लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया आसबा देखो এটা আঁচল आंचल है फुल बॉडी हंता आसबा पूरा बॉडी रे हंता प्रिंट आसबा देखो लंबा चौड़ा भी बहुत बढ़िया आसबा ए साड़ी रो सेम इटा 1800 लागबा দেখুন আইতার দেখুন। কালার অপশন মিলিবা तार इतार भी चारटा कलर आइसे देखो एटा गुटे कलर आसबा রামা গ্রিন রে देखो ଗୋଟେ মেহেন্দি एटा गुटे मेहंदी कलर आपण माने तो तीनटा कलर देखिथिबे आ देखो ब्लू कलर रामा ग्रीन आउ रेड कलर टा मैक्सिमम सेटा वीडियो रे देखासु इथर देखो तार मेहंदी कलर गुटे आसीचे देखो चारटा कलर एटा এটা চারটা কালার আসছে देखो 1800 रो इटा भी आसबा धड़ी सप्ताह भी देखो तार कलर माने अच्छे এটা বি 1800 ধড়ি সপ্তাহ वाला इतर आंचल देखो দেখুন प्लेन डिजाइन मान को पसंद लागसे आंचल भी इतर पूरा गॉर्जियस रहिसे पैटर्न ऑफिशियल पैटर्न रे पूरा बॉडी प्लेन जन माने खुसन आ देखो तार कलर माने भी आसबा अपन ये माने सब colour देखि के option हां स्क्रीनशॉट नहीं पारबे आउ देखो गंगा जमुना भी साड़ी आसबा এটা ଗୋଟେ গঙ্গা যমুনা আসিছে দেখুন येलो कलर रे येलो कलर रे आसबा एटे जेन आडू पिंधबे समान है आपण ग्रीन टा तले थिले भी पिंधले चलबा आउ रेड टा भी तले करी के आपण माने पिंधि पारबे हे देखो এটা হচ্ছে आंचल ଆଉ ফুল বডিটা দেখুন এটা প্রাইস কানা রହୁଛି एटा आसबा 1800 1800 रो देखो मना पिंधि जाय जन मानकू माने गंगा सेटा जनता बॉडी रे टिके गारगार अछि एटा पूरा प्लेन पैटर्न रे अछि देखुन आ देखुन आंचल लंबा चौड़ा साड़ी बहुत बढ़िया आसबा रेड ब्लैक रे जन मानकू पसंद प्लेन ऊपर बहुत बढ़िया रहबा साड़ीटा आ देखुन साड़ी एटा भी सेम से ही 1800 आसबा सेम टा से सेम 1800 आसबा सेम एटा देखुन दुही आडे समान बॉर्डर आसबा देखुन प्लेन डिजाइन रे कुंभ डिजाइन अच्छे देखुन बॉर्डर टा भी बढ़िया रहबा पिंधले भी साड़ी बहुत बढ़िया रहबा ଆଉ এটা হচ্ছে রেড আর ব্ল্যাক কালার রে रेड आ ब्लैक रे যেটা পিন্ধি যেন পুরা সেম হি শাড়ি सेम है साड़ी সেম सेम 1800 आसबा एटा তার বাদ আমি দেখি দেমা এটা ওটা দেখুন এটা উড়ে বটন দেখো ছোট ছোট প্রিন্ট দেখুন এটা ফুল ওয়ার্ক হইছে না ফুল ওয়ার্ক আছে পুরো বডি রে ওয়ার্কটা আসবা দেখো আর বর্ডার वाला ডিজাইন রে এটা হচ্ছে আঁচল আচ্ছা আঁচল भी तो ফুল বডি अंता छोट छोट प्रिंट रे আসবা তার भी বহুত कलर माने आइसी আর তার প্রাইস কানা রହୁଛି এটা আসবা 2000 রে দেখুন 2000 রে তার বহুত कलर माने আছে দেখুন এটা সব 2000 টাকা सब 2000 আসবা এটা তার कलर माने बहुत कलर माने ये तार আছে দেখুন এটা সব 2000 রে 2000 রে আসবা এটা গুটে ডিজাইন দেখুন বক্স প্যাটার্ন কম্পিউটার ডিজাইন রে এটা भी আসবা 2000 রে এটা भी 2000 টাকা দেখুন আর সবতির কলর অপশন মানে আপন মানকো মিলি যাবা এটা হচ্ছে আঁচলটা সেম এটা রানিং সেম রানিং আঁচল রহিছে হলা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা ফুল বডিটা মাত্র 2000 টাকা রে এটা আপনকো মিলি যাউছে দি कलर तार भी देखुन कलर ऑप्शन माने सब आइसे या देखुन पूरा कलर माने आसबा देखुन बंडर रे भी तार कलर माने अच्छे जे बंडल नेमी कहले भी मिली जिबा मिली जिबा এটা ওটা আসিলা দেখুন हाफ हाफ मयूर डिजाइन रे सिनेरी डिजाइन आ देखुन अच्छा আর এটা হচ্ছে ফুল বডি फुल बॉडी আই তো जब लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया रहिसे एटा आसबा 2200 रे এটা 2200 2200 आसबा লম্বা চৌড়া भी এটা পুরা 12 হাত রହୁଛି पूरा 12 हाथ रहुचे तार भी कलर माने आइसी देखुन এটা ওটা আসি হচ্ছে সিনারি ডিজাইন র দেখুন हां देखुन तार कलर माने एटा सब है आपण को जेंटा पसंद लागबा आपण माने स्क्रीनशॉट देबे এটা তলে কেন্দ্রে হাতি আছে তো केंतरे हाथी रहिसे तो केंतरे मयूर थे सीथरे देखुन हाथी अच्छे तार सब कलर माने अच्छे 2200 आसा 2200 টাকা রে এটা ওটা দেখুন एटा उडे डिजाइन देखो সবটা ডিজাইন উপরে सबटा डिजाइन ऊपर देखो আর এটা হচ্ছে আঁচলটা आंचलटा देखो पूरा शाइनिंग कलर रे अच्छे देखो এটা হচ্ছে ফুল বডি फुल बॉडीटा এটা প্রাইস কানা হচ্ছে एटा रहउचे 2300 रे 2300 টাকা রে আপন एटा 2300 आसबा तार भी देखुन कलर ऑप्शन माने सब आसबा पूरा शाइनिंग कलर अच्छे देखुन कपड़ा क्वालिटी भी मस्त रहबा देखुन व्यवहार दबा लगी निजर डेली यूज पिनभाल लगी बढ़िया रहबा देखुन এটা 2300 आसबा नोआ डिजाइन रो आइছে देखो এটা 2300 आसबा एटा सब যেটা নেলে 2300 টাকা রে 2300 आसबा देखुन तार कलर ऑप्शन माने सब कलर अच्छे देखुन এটা 2300 টাকা রে দেখুন কত সারা কালার অপশন আছে के बहुत कलर ऑप्शन तार अच्छे 2300 রেড ব্ল্যাক কালার भी मस्त लाଗୁଛି एटा गुटे देखुन शाइनिंग कलर रे আরে সবু লম্বা চৌড়া তো 12 सब लंबा चौड़ा है देखुन चौड़ा लंबा चौड़ा बढ़िया रहबा ए साड़ी देखुन আর ডিজাইন भी बहुत बढ़िया আছে डिजाइन भी बहुत बढ़िया होचे काहे के देबा लगी भी बहुत बढ़िया होचे एटा कम एज रो हो बेसी एज रो समस्त पिंथि पारबे साड़ी 2300 आसबा एटा गुटे डिजाइन देखुन এটা ওটা এটা भी फेरा डिजाइन सफ्टा डिजाइन रो एटा आसबा 2600 रे खान साड़ी भी कहि पारन अपन माने पेपर बॉर्डर जेन साड़ी है देखुन आंचल देखुन আর ওইটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এইটা প্রাইসটা एटा आसबा 2600 रे 2600 টাকা রে খান শাড়ি রে দেখুন
ଆଉ ଏଥିରେ ବି କୁମ୍ଭ ଡିଜାଇନ ଦେଇ ଦଉଛି border ର ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାର କଲର ଅପସନ ବି ମିଳିଯିବା ଏଇଟା ହଉଛି पर्पल कलर ऑप्शन ए देखो जन मन को लाइट कलर रे पसंद देखो कलर ऑप्शन तार सब आसबा एटा येलो रेड रे भी आसी जिबा पूजा पाठ भागरे लगी के हल्दी फंक्शन लगी भी आपण माने नहीं पारबे एटा गुटे देखुन मेहंदी रे अछि एटा टिके देखो मेहंदी रे रेड रो कॉम्बिनेशन मेहंदी रेड कॉम्बिनेशन एटा गुटे अलगा मेहंदी आसबा के डीप आउछ सेटा टिके लाइट आछे देखो एटा देखुन पिस्ता ग्रीन रे अछि एटा लाइट कलर ग्रे रे थिला एटा पिस्ता ग्रीन रे अलगा अछि कलर टा टिके से 2600 सेम आसबा एटा देखुन ग्रीन रेड रे आसबा अजेंडा नेले 2600 लागबा एटा गुटे देखुन मठा और मैरून कलर रे एटा आपण हाई स्कूल यूनिफॉर्म लागि भी पिंधि पारबे एटा भी 2600 आसबा एटा आसीगला एटा गुटे आसबा देखुन 2700 रे 2700 टंका रे 2700 रे आसबा आई सबु नुवा नुवा डिजाइन आसी सबु नुवा नुवा डिजाइन आ देखुन शाइनिंग पैटर्न रे एटा आसबा 2800 रे देखुन भितरु जेंडा भी आपण मान को पसंद लागबा आपण माने स्क्रीनशॉट नै कि संग संग ऑर्डर करबे बेले जाई कि पाई पारबे देखुन 2800 रे आसबा हेटा एटा गुटे देखुन 2800 रे एटा गुटे देखुन लाइट कलर ऊपर लाइट कलर ऊपर देखुन एटा गुटे आसबा 2700 रे एटा 2700 टंका रे 2700 रे आसबा देखुन ये सब 3000 भीतर कलेक्शन 3000 भीतर कलेक्शन आ देखुन एटा भी आसबा 2700 रे एटा गुटे भी सप्ताह डिजाइन अछि देखुन 2700 टंका 2700 रे एटा गुटे भी आसबा देखुन 2700 रे एटा सब कम कम प्राइस रे आपन को मिली जाउची जहा के दरकार टिके खाली जल्दी एली बुकिंग करो एटा भी आसबा 2700 रे एटा भी 2700 टंका रे आसी जाउची ई डिजाइन तो देखि थेबे बहुत फेमस डिजाइन सब बेले स्टॉक आउट ही जाईसी आ देखुन 2800 रे आसबा एटा 2800 टंका 2800 रे तार कलर ऑप्शन देखुन स्टॉक आउट ही जाइतला सब फिर कलर माने आसी छे आ देखुन 2800 आसबा 2800 टंका रे जेंडा नेले आ देखुन येलो मैरून रे भी तार कलर माने आ देखुन रेड ब्लू रे आसबा साड़ी माने बहुत बढ़िया लागसी पिंधले 2800 रे तार बहुत कलर आसी छे देखुन देखुन कितने सारा आज कलर ऑप्शन आइ 2800 एटा देखुन पिंक ब्लू रे ई पिंक आई पिंक टिके एटा देखुन डीप अछि एटा टिके लाइट अछि पिंक ता देखुन एटा अछि मैजेंडा कलर रे देखुन तार सब कलर आसबा जेंडा भी नेबे 2800 लागबा देखुन कितने सारा सेम डिजाइन ऊपर कितने सारा कलर ऑप्शन आसी छै एटा गुटे देखुन कलर्स डिजाइन रा देखुन एटा भी आसबा 2700 रे एटा भी 2700 टंका 2700 रे आसबा है देखुन आंचल स्वस्तिक रा आंचल अछि है देखुन एटा 2700 टंका 2700 रे एटा गुटे देखुन देखुन आज तो सब यूनिक डिजाइन अछि देखुन 2800 रे आसबा 2800 टंका रे एटा गुटे 3D पैटर्न रे आसी गला 3D पैटर्न रे ब्लू कलर रा एटा भी आसबा 2800 रे एटा भी 2800 टंका लाइट कलर रे है देखुन ग्रे कलर रे अछि देखुन एटा भी आसबा 2800 रे 2800 टंका रे एटा आसी जाउछि एटा गुटे देखुन हाफ हाफ डिजाइन रे अछि देखुन 2800 आसबा ई कलर कॉम्बिनेशन रो भी बहुत डिमांड अछि आ बहुत लोग पसंद भी देखुन आसी छै 2800 एटा गुटे देखुन येलो रे एटा चूड़ा बॉर्डर रे आसबा येलो रेड रे 2800 आसबा एटा भी 2800 टंका रे 2800 रे आसबा एटा गुटे देखुन पद्म फूल डिजाइन रे मिलन डिजाइन रे एटा आसबा 3500 रे एटा 3500 टंका 3500 रे एटा गुटे देखुन कॉफी रे रेड कलर रे आइता देखुन एटा फुल आपण माने वीडियो जेंडा देखुछन स्क्रीनशॉट नोन जदी घर के आसबार अछि आपण माने बुक करी के रखोन काहले जे आपण देखुन गुटे वीक जुड़े वीक रो वीडियो देखुछन आ आपण माने घर के आसी की कहबे बेले से कलेक्शन पाई ना पारन काहले जे सब बेले हमर चेंज होते से कलेक्शन माने जे देखुछन टिके जल्दी लिखाली बुकिंग करबे ए देखुन एटा गुटे डिजाइन देखुन परभा डिजाइन ऊपर एटा भी आसबा 3500 रे 3500 टंका रे देखुन तार कलर माने भी आसबा एटा गुटे देखुन टी ब्लू रे अछि सेटा रामा ग्रीन रे थिला एटा टी ब्लू रे अछि आ एटा देखुन ब्लू कलर रे अछि देखुन आइतरे स्टार डिजाइन भी तले आसी जाउ स्टार डिजाइन भी तले आसी जाउ छै देखुन एटा गुटे कॉफी रे आसबा 3500 आसबा सेम 3500 टंका 3500 रे आसबा देखुन परभा डिजाइन भी बहुत लोग खोजुतले इडा आसी छै कम प्राइस देखुन एटा गुटे देखुन डिजाइन एटा गुटे देखुन एटा होचे रामा ग्रीन आ ब्लू कलर कॉम्बिनेशन एटा भी 2800 रे आसबा एटा भी 2800 टंका रे तार बात आसी होला एटा गुटे देखुन पर्पल रे पिंक कलर रा आसबा एटा भी आसबा 3200 रे 3200 टंका रे एटा आसी जाउ छै एटा गुटे देखुन एटा होचे रामा ग्रीन और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन आ तार प्राइस एटा आसबा 3000 रे 3000 टंका रे आसी जिबा तार बात एटा गुटे देखुन 3D पैटर्न रे देखुन तार आंचल जन मन को सिंगल डिजाइन रे भल लागसे आ देखुन तार आंचल फुल बॉडी रा माने सिंगल प्रिंट रे
দেখুন এটা আসবা 3100 রে 3100 টଙ୍କା 3100 রে দেখুন তার কলর মানে বি আসি যবা ডিজাইন টিকে র চেঞ্জ रहबा মানে প্যাটার্নটা সেম হুম দেখুন আর সেম 3100 টଙ୍କା সেম 3100 আসবা যেটা নেলে বি 3100 টଙ୍କା 3100 লাগবা এটা কেতে সারা কলর অপশন ବି ମିଳିଛି এটা মাইসার এসা দেবালি তো বহুত বঢ়িয়া আছে কি ম্যাচিং করি করি আপন মানে যদি পিনহি কইবে কেনসি বি ফংশন রে এটা পিন্ধি পারবে এটা বি আসবা সেম 3100 রে এটা 3100 ଟଙ୍କାରେ আসি যাଉଛି ই রেঞ্জ রে ସବୁଥିରେ ব্লাউজ পিস না আসে আপন মানে যদি এক্সট্রা নেবে 100 টଙ୍କା পড়বা এক্সট্রা শাড়ীর প্রাইস সঙ্গে 100 টଙ୍କା এক্সট্রা পড়বা ম্যাচিং ব্লাউজ পিস আপন মানে নেই পারবে এহাতে দেখুন ব্লাউজ পিস वाला দেখনা ଏବେ দেখুন দেখুন ব্লাউজ পিস वाला এটা ସବୁଥିରୁ দেখুন আমার ডিমান্ডিং কালেকশন রয়েছে এ দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল ইথরে ব্লাউজ পিস আসবা এটা আসবা 4800 দেখুন সবু বেলে স্টক আউট হয়ে যায় সি কালেকশনটা আমার এটা গুড়ে দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে এটা আসবা মাছো ডিজাইন র দেখুন এটা আসবা 5000 রে এটা 5000 ଟଙ୍କା 5000 রে আসবা দেখুন এটা হচ্ছে এ দেখুন আঁচলটা ফার্স্ট এ দেখুন আঁচলটা দেখুন তো সেম রানিং প্যাটার্ন রে সেম রানিং প্যাটার্ন রে এটা রয়েছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা হান্তা আসবা এই সবুতরে ইহা দে ব্লাউজ পিস আসি যাবা দেখুন এটা গুড়ে দেখুন পেরে পেরে রে পেরে পেরে রে আর এটা হচ্ছে রেড কালার আর রেড কালার রে এটা বি দেখুন আসবা 5000 রে সেম 5000 ଟଙ୍କା রে সেম 5000 রে আসবা দেখুন আজি সবু খালি ই রেঞ্জ রে মিডিয়াম রেঞ্জ রে দেখমা এটা গুড়ে দেখুন শাইনিং রে হ্যাঁ দেখুন পুরা শাইনিং কালার রে টেরাকোটা ডিজাইনটা দেখুন পাট্টা ধড়ি রে আর এটা আঁচলটা ঠিক হ্যাঁ দেখুন আঁচলটা এটা হচ্ছে আঁচল বি সেম শাইনিং কালার রে আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা পুরো নয়া ডিজাইন দিয়ে দিয়েছি নয়া ডিজাইনটা এটা আসবা 4500 রে 4500 ଟଙ୍କା রে দেখুন বিচিত্রাপুরী র বি কলর মানে সবু अवेलेबल হই যাইছে হ্যাঁ দেখুন বিচিত্রাপুরি বহুত ডিমান্ড করথলে বিচিত্রাপুরী র লাগি দেখুন আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা রে ফুল বডিটা দেখুন ইতরে ব্লাউজ পিস না আছে আর এটার প্রাইস কানা রহিবা এটা আসবা 6300 রে 6300 ଟଙ୍କା রে দেখুন এটা হচ্ছে ইয়েলো কালার আর দেখুন তার কলর মানে ভি আছে সবু এটা লাইট কালার উপরে লাইট কালার উপরে দেখুন সেম রহবা 6300 এই কালারটা भी মস্ত লাগুছে পুরা এটা ওটা ব্লু কালার রে আছে সেম 6300 আসবা তিনটা কালার আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন পতর ডিজাইন উপরে এটা भी দেখুন শাইনিং কালার রে দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডিটা এটা গোড়া তো উপরে শাইনিং কালার দিয়েছে শাইনিং কালার হচ্ছে আর এটা হচ্ছে এটা আসবে 4000 রে 4000 ଟଙ୍କା 4000 ব্লাউজ পিস भी আসবা এটা ওটা দেখুন এটা সে কটন পাটা প্যাটার্ন রে আছে ছোট ছোট প্রিন্ট রে দেখুন আর এটা আঁচলটা দেখুন রেড কালার রে আঁচল আসবা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা আসবা 5000 রে 5000 ଟଙ୍କା রে তারপর এটা ওটা দেখুন 3D প্যাটার্ন রে এটা হচ্ছে রামা গ্রিন রেড কালার কম্বিনেশন রে দেখুন এটা আঁচলটা আসবা দেখুন পুরো শাইনিং কালার রে আসবা আর এটার প্রাইসটা এটা আসবা 4500 রে 4500 ଟଙ୍କା রে এটা ওটা দেখুন রেড রে গ্রিন কম্বিনেশন রে দেখুন ছোট ছোট 3D প্যাটার্ন রে ইথরে ব্লাউজ পিস আসবা সবুথরে এই সবুথরে আসি যাচ্ছে সবুথরে ব্লাউজ পিস আছে দেখুন এটা भी আসবা 4500 রে 4500 ଟଙ୍କା রে এটা ওটা দেখুন চৌড়া বর্ডার রে আছে এটা হচ্ছে চক্র ডিজাইন ঝুটি ডিজাইন উপরে আছে দেখুন এটা আঁচল সাইডে ব্লাউজ পিস भी শো হচ্ছে তার বর্ডারটা भी দেখুন বর্ডারটা भी পুরো ইউনিক আছে দেখুন এটা সে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার টাইপ রে এটা আসবা 5500 5500 ଟଙ୍କା রে এটা ওটা দেখুন এটা ওটা কোণার্ক ডিজাইন রে কোণার্ক প্যাটার্ন এটা রেড কালার ব্ল্যাক আঁচল দেখুন তার কম্বিনেশন আঁচল भी पूरा গর্জিয়াস আছে এটা भी আসবে 5500 সেম 5.5 সেম 5500 রে তারপর এটা গুলো দেখুন পেরি পেরি ডিজাইন রে আছে এটা ময়ূর পুচ্ছ ডিজাইন আছে ময়ূর পুচ্ছ ডিজাইন রে আর এটা ডবল কালার রে আছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল এটা भी ডবল কালার শাইনিং কালার আছে এটা আসবে 4800 রে 4800 ଟଙ୍କା রে এটা আসি যাচ্ছে এটা গুলো দেখুন শাইনিং কালার রে 3D প্যাটার্ন রে আর এই কালার কম্বিনেশন না মস্ত লাগছে বঢ়িয়া লাগছে এটা পিনলে भी কালার কম্বিনেশনটা দেখুন পার্পল ব্লু আছে শাইনিং কালার রে দেখুন সেম প্রাইস रहबा 4800 উইথ ব্লাউজ পিস এই কালার কম্বিনেশন হলো আগো হাই প্রাইস রে দিয়ে না ওইটা উঠে আসি গলা দেখুন এটা হচ্ছে টেরাকোটা ডিজাইন রে এটা ওটা ইউনিক ডিজাইন দি দেখো আইটা এটা भी আসবে 4800 রে এই সব দেখুন কম রেঞ্জ র দেবার তো বলে বহুত বঢ়িয়া রা এটা গুটে কালার দেখুন ব্লু রে এই কালারটা দেখুন ব্লু কালার রেড কালার কম্বিনেশন রে দেখুন স্কাই ব্লু আছে দেখুন আর আঁচলটা এটা দেখুন আঁচলটা ডিজাইন উপরে আছে জুটি ডিজাইন উপরে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আর এটার প্রাইস কানা রହୁছে এটা भी সেম 4800 रहबा 4800 এটা ওটা দেখুন 3D প্যাটার্ন রে
ଚଉଡା border ରେ ସବୁ ଅଛି ଏଇଟା ସାଇନିଂ border ଅଛି ନା শাইনিং border ଅଛି এটা হচ্ছে আঁচলটা পাଟ border ରେ ফুল বডিটা দেখুন আইতা এটা ବି সেম 4800 আসছে 4800 ଟଙ୍କାରେ এটা ବି দেখুন এটা ଗୋଟେ ଆସିବ ନା ଗ୍ରୀନ କଲର ରେଡ୍ କଲର গ্রিন রেড কম্বিনেশন রে দেখুন এটা আসবে তার আঁচে ଆଉ এটা ফুল বডিটা এটা ବି 4800 আসবে 4800 ଟଙ୍କା এটা ଗୋଟେ କଲର দেখুন এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଦେଖୁন आज देखुन कलर कॉम्बिनेशन माने सब पूरा यूनिक अच्छे बढ़िया अच्छे जहाँ के सिंगल सिंगल पीस ही अवेलेबल अच्छे जेंड भी पसंद लागुछ आपण माने स्क्रीनशॉट नेकी संग संग ऑर्डर करबे बेले पाई पारबे ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ କାଣା ଅଛି एटा भी सेम आसबे 4800 रे गुडे देखुन ଆସିଗଲା ଦେଖୁन এটা ବି সিঙ্গল বর্ডর রে আসি सिंगल बॉर्डर रे আমকো अच्छा ডিজাইন हमको सी डिजाइन रे देखो ଆଉ এটা হচ্ছে ফুল বডি ब्लाउज पीस आसबा इथरे एटा भी सेम आसबे 4800 रे 4800 ଟଙ୍କାରେ आ गुडे देखुन पिंक रे ब्लू कॉम्बिनेशन रे डिजाइन अलगा अच्छे देखुन এটা হাত तले हाथी रे डिजाइन अच्छे देखुन आंचल এটা ঝুঁটি ডিজাইন রে আঁচলটা झुंटी डिजाइन रे देखुन আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা एटा भी सेम आसबे 4800 रे 4800 ଟଙ୍କାରେ देखुन एटा गुडे देखुन एटा से पाटो डिजाइन रे आसी देखुन पूरा कलर टा भी बढ़िया लगा आ देखुन आंचल এটা হচ্ছে আঁচলটা ব্লু কালার রে ब्लू कलर रे এটা হচ্ছে ফুল বডি फुल बॉडी टा एटा आसबा 5000 रे 5000 ଟଙ୍କାରେ এটা লাইট রামা গ্রিন রে আছে लाइट रामा ग्रीन रे एटा गुडे देखुन से छोट छोट प्रिंट रे এটা ওটা রেয়ার কালার কম্বিনেশন রে আসিগলা দেখুন देखुन ଆଉ এটা আঁচলটা দেখুন এটা রেড কালার রে আঁচল रेड कलर रे आंचल आसबा देखुन फुल बॉडी टा এটা ফুল ওয়ার্ক আছে দেখুন ভরি ভরি পুরো কাম আছে भरी भरी छोट छोट प्रिंट रे अच्छे एटा भी आसबा 5000 रे 5000 ଟଙ୍କାରେ हां ଯାହା କି ଯେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ एटा गुडे देखुन लाइट कलर रे ऑफिशियल कलर रे पूरा अच्छे देखुन ଆଉ এটা হচ্ছে এনিমাল প্যাটার্ন एनिमल पैटर्न रे देखुन आंचल टा पूरा यूनिक अच्छे एटा भी आसबा 5000 रे এটা ବି 5000 ଟଙ୍କାରେ 5000 रे अच्छे দেখুন 5000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ এটা ମିଳି ଯାଉଛି देखुन এটা ଗୋଟେ ଆସିଲା ପର୍ଭା ডিজাইন ଉପରେ ଅଛି দেখুন কফি কালার রে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা एटा आसबा 4800 रे এটা প্রাইসটা 4800 নেক্সট কালেকশনটা আছে টি ব্লু কালার রে टी ब्लू कलर रे স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার উপরে এটা হচ্ছে আঁচলটা ময়ূর ডিজাইন রে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা एटा आसबा 5800 रे 5800 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে एटा गुडे देखुन हे हंता बॉर्डर रे आसबा এই সেম বর্ডার রে আছে सेम बॉर्डर रे अच्छे देखुन एटा भी आसबा 5800 रे সেম 5800 ଟଙ୍କାରେ एटा गुडे तार कलर आसबा এটা ওটে তার কলর অপশন कलर ऑप्शन रे आसबा मेरून रो দেখুন দুইটা কলর অপশন আসি যাচ্ছে যাহা কি যেনা ভালো আছে টিকে খালি জলদি বুকিং করো এটা एटा गुडे देखुन एटा भी आसबा 5800 रे 5800 ଟଙ୍କାରେ রামা গ্রিন আর ব্লু কলর কম্বিনেশন রে দেখুন সবু আজি লেটেস্ট প্যাটার্ন মানে আসি যাচ্ছে কম কম প্রাইস রে ওটে আসি গলা দেখুন রামা গ্রিন আর কফি कलर कॉम्बिनेशन रे एटा आसबा 5500 रे 5500 ଟଙ୍କାରେ এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডি আর তলে সে মিলন ডিজাইন দিয়েছে দেখুন एटा देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर रे आसबा কোণার্ক প্যাটার্ন উপরে कोणार्क पैटर्न ऊपर बेबी पिंक कॉफी कलर रे আঁচলটা তো পুরো গর্জিয়াস কাম হচ্ছে দেখুন एटा आसबा 6500 রে 6500 ଟଙ୍କାରେ দেখুন এটা আসি যাচ্ছে তারপর एटा गुडे देखुन ताजमहल डिजाइन रे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे দেখুন তাজমহল র এটা ওটে কেতে সুন্দর ডিজাইন देखुन पर्पल कलर रे नुआ चल आसबा আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন एटा आसबा 8000 रे 8000 ଟଙ୍କାରେ এটা দেখবা লাগি যেতে ভালো হচ্ছে পিনলে আউ भी बहुत बढ़िया লাগবা एटा गुडे तार कलर आसबा দুইটা কলর অপশন আছে दुईटा कलर सेम 8000 आसबा সেম 8000 ଟଙ୍କାରେ দেখুন एटा गुडे देखुन এটা ওটে আসি গলা 6 ধড়ি রে 6 বড়রে এটা গমলা ডিজাইন উপরে আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা ফুল বডিটা আর এটা প্রাইসটা एटा आसबा 6000 रे 6000 ଟଙ୍କାରେ আসি ଯିবা छोटा बॉर्डर रे এটা भी তাজমহল ডিজাইন 8 बॉर्डर रे हां এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা एटा होचे फुल बॉडी आसबा বডিটা देखुन এটা ওটে আসি গলা দেখুন এটা ডবল ময়ূর एटा गुडे देखुन एटा भी छोटा बॉर्डर रे आसबा এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইস एटा आसबा 5000 रे 5000 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে 5000 রে 6 বর্ডর দিয়ে দিয়েছে देखुन एटा गुडे तार कलर ऑप्शन रे आसबा দেখুন কম কম প্রাইস রে भी 6 বর্ডর র কেতে সুন্দর কালেকশন আছে एटा भी गुडे आसबा 6 छोटा बॉर्डर रे এটা মাছ বর্ডর আছে माछा बॉर्डर रे अछि एटा गुडे देखुन এটা আপন দেখুন এটা ওটে भी আসি গলা 5 বর্ডর এটা আর এটা হচ্ছে আঁচলটা आंचलटा एटा देखुन से जिगजैग पैटर्न रे अछि एटा आसबा 7000 रे এটা 7000 ଟଙ୍କାରେ एटा गुडे देखुन रामा ग्रीन कलर रे शाइनिंग कलर रे
ଏଇଟା ଡିଜାଇନଟା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। এটা রামা গ্রিন রে ব্ল্যাক আছে, এটা ভি আছে 7000 রে। ସେମ୍ 7,000 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁନ୍ 6 ବଡରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି। ଆଉ ତଳେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଡିଜାଇନରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଡବଲ, ଏଇଟା छोटा बॉर्डर रे डबल कलर रे आसबा देखुन এটা। এটা হচ্ছে আঁচল, এইটা হচ্ছে এটা ফুল বডি। ফুল বডিটা। এইটা প্রাইসটা এটা আসবা 6500 রে। 6,500 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି। ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ବି ଏନ୍ତା ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ ଅଛି। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇ ଭିତରୁ ଭଲ ଲାଗଲା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କରୁନ୍। আর ଆପଣ ମାନେ ଥରେ ବୈଷ୍ଣବୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ କେ ভিজিট করুন, তো ইনু ଆପଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ବେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ ପୁରା ଲୋଏଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ ରେ ମିଳିଯିବା। তো ফ্রেন্ডস আজ লাগি এতকি ଥିଲା। ভিডিওটা পছন্দ আসলা বলে আমার ভিডিও কে ଟିକେ লাইক করুন, শেয়ার করুন, আর আমার চ্যানেল রেমন্ডা সম্বলপুରୀ শাড়ি কে প্লিজ ଟିକେ সবসক্রাইব করুন।